Ayan, yan. Shout out to, thank you GIL Bad Tulso sa pa-ice cream. Sister Janet, thank you po. Sister Jonah, salamat po sa insurance. Salamat po sa pa-ice cream. Thank you po. Thank you po. Thank you, Tita, from Berlin for Yeah. visiting the people in Vatos because the Yeah. people at Vatos are the regulation committee. Regulation. Naging regulation. Yung mga ano, no, yung mga ano talaga, anak ng Diyos. Kahit ang babaw ng kaligayahan, pero it's ano, it's Pinasikat mo sa worth. Bad Dolls. Si Paul. Ayan. Oh, ang foreigner namin kasama. Oh, Yes. wow. Thank you, Sister Jonah, sa pa-ice cream. Welcome po kayo sa Bad Dolls.